अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। मैं हूं मोहम्मद जाफर रज़ा। जैसा कि आप जानते हैं, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मदीना व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लम अलैहि। इसी दुआ और उम्मीद के साथ हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें सदा खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। चलो जी, करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। पहले तो मेरा सांस जो है ना फूल गया। अच्छा जी, और आज भी हम एक अजीम हस्ती की बात करेंगे। जैसे कि आप हमारे व्लॉग में जानते रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम सहाबा कराम के बारे में हमारे व्लॉग में आपको यानी उनकी ज़िंदगी के बारे में थोड़ी सी जो हमें मालूमात होती है हम आप लोगों से शेयर करते रहते हैं। और इस्लाम की तारीख़ में कुछ ऐसे नौजवान भी गुज़रे हैं जिन्होंने दुनिया की सारी आसाइशें, आराम, दौलत अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में कुर्बान कर दिया। उन्हीं अजीम हस्तियों में एक नाम है जी हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु। ये मक्का के अमीर तरीन, खूबसूरत और नफीस नौजवान थे। इस्लाम की रोशनी इनके दिल में उतरी तो इन्होंने सब कुछ यानी अपना आराम, अपनी दौलत, ख़ानदान और सब कुछ कुर्बान कर दिया, यानी छोड़ दिया अल्लाह की खातिर। इनकी ज़िंदगी ईमानदारी, वफ़ादारी, कुर्बानी की एक अजीम मिसाल है। चले जी, जानते हैं इनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ। आप जुड़े रहें हमारी वीडियो के साथ। माशाल्लाह हमेशा की तरह मैं जो पहुंचा हूं मस्जिद नबवी शरीफ में, आपको दिखाते हैं मस्जिद शरीफ का यानी मंज़र ज़ियारत, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मैं आज ही व्लॉग बना रहा हूँ। माशाल्लाह कहते हैं कि हर रोज़ कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये चेक कह रहे हैं। वैसे यहाँ भी गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, पाकिस्तान जब भी बात करो कहते हैं कि यार गर्मी है, तो गर्मी है। यहाँ भी गर्मियाँ ज़्यादा हैं क्योंकि ये तो फिर भी पहाड़ी इलाके हैं जी, हर तरफ पहाड़ी पहाड़ नज़र आते हैं यहाँ। तो हम बात कर रहे थे हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु की, जो मेरे नबी के प्यारे और खूबसूरत नफीस सहाबी थे जी। सबसे पहले जानेंगे उनका नसब, वो यानी किस कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु बनु अब्दुल्ला अलदार यानी कुरैश से ताल्लुक़ रखते थे। आपके वालिद का नाम उमैर बिन हाशिम था और आपकी वालदा का नाम जो था खन्नास बिन मालिक। आप मक्का में पैदा हुए और आपका लक़ब जो है मुसअब अल खैर यानी नेकी करने वाले, नेकी वाले मुसअब। इस्लाम उनकी ज़िंदगी में कैसे आया, अब ये ज़रूरी जानना है जी। इस्लाम उन्होंने कैसे एक्सेप्ट किया, उनकी ज़िंदगी में कैसे इस्लाम आया। हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु मक्का के अमीर तरीन घरानों में पैदा हुए। इनकी पैदाइश इनके पास बेहतरीन लिबास, कीमती खुशबुएँ और हर तरह की आसाइशें मौजूद थीं। मक्का के लोग इनकी खूबसूरती, नफासत और उम्दा अखलाक की वजह से इन्हें बहुत पसंद करते थे। कहा जाता है कि मक्का का शायद ही कोई नौजवान इन जैसी आसाइशों में ज़िंदगी गुजारता हो। इस्लाम कबूल कैसे किया जी? जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दार अरकम में सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हु को इस्लाम की तालीम देते थे, तो हज़रत मूसा बिन रज़ी अल्लाह अन्हु भी वहाँ पहुँचे। इन्होंने कुरान मजीद की आयातें सुनी और फ़ौरन इस्लाम कबूल कर लिया। शुरू में इन्होंने अपना इस्लाम छुपा कर रखा क्योंकि इन्होंने अपनी वालदा के सख्त रद्द अमल का खौफ था, लेकिन जल्द ही इनके इस्लाम लाने की खबर फैल गई। जब इनकी वालदों को मालूम हुआ तो वो सख्त नाराज़ हुई और इन्हें कैद कर दिया ताकि वो इस्लाम छोड़ दें, मगर हज़रत मुसअब बिन रज़ी अल्लाह अन्हु अपने ईमान पर साबित कदम रहे। माशाअल्लाह जी, क्या ही मंजर है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
اللهم صل على سيدنا وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبي، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، الصلاة والسلام عليك يا أبو بكر صديق رضی اللہ عنہ، الصلاة والسلام عليك یا عمر بن خطاب سے. ماشاء اللہ جی. اور آپ دولت سے فقیر کیسے ہوئے؟ آپ نے اپنی دولت کیوں چھوڑی جی؟ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی والدہ نے ان کی تمام مالی مدد بند کر دی. وہ نوجوان جو کبھی ریشمی لباس پہنتا تھا اب سادہ اور بعض اوقات پھٹے ہوئے کپڑوں میں نظر آنے لگا. جب ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی پرانی آسودہ زندگی یاد آ گئی تھی. لیکن حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے کبھی شکایت نہ کی اور اللہ کی رضا پر راضی رہے، ہمیشہ چپ رہے. حبشہ کی ہجرت، مکہ میں مسلمانوں پر ظلم بڑھ گیا تھا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو حبشہ ہجرت کرنے کی اجازت دی. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی ان خوش نصیب صحابہ میں شامل تھے جنہوں نے اللہ کی خاطر اپنا وطن چھوڑ دیا. آپ اسلام کے پہلے سفیر بھی بنے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو اسلام کا پہلا سفیر کہا جاتا ہے. جب مدینہ منورہ کے کچھ لوگ اسلام قبول کر کے واپس گئے تو انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ کوئی معلم ان کے ساتھ بھیجا جائے جو انہیں اسلام سکھائے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عظیم ذمہ داری کے لیے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا انتخاب فرمایا. معلم بولتے ہیں جی، استاد کو بولتے ہیں. مدینہ میں دعوت الاسلام. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچے اور حضرت سعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے گھر قیام کیا. وہ لوگوں کو قرآن سناتے، اسلام کی تعلیمات دیتے، نرمی و حکمت کے ساتھ دعوت دیتے تھے، اور ان کی محنت سے مدینہ کے کئی بڑے سردار مسلمان ہو گئے تھے، جن میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ شامل تھے. ان عظیم شخصیات کے اسلام قبول کرنے کے بعد پورے مدینے میں اسلام تیزی سے پھیلنے لگا اور پھیل گیا. حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کی دعوتی کوششوں کا نتیجہ یہ نکلا، مدینہ اسلام کا مرکز بننے لگا. بعد میں بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر مدینہ کے تقریباً 75 مسلمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا عہد کیا. یہی وہ بنیاد تھی جس نے ہجرت مدینہ اور اسلامی ریاست کے قیام کا راستہ ہموار کیا. غزوہ بدر میں شرکت. ہجرت کے بعد حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے غزوہ بدر میں شرکت کی. اس عظیم معرکے میں انہوں نے بہادری اور ایمان کا بہترین مظاہرہ کیا. غزوہ احد اور عظیم قربانی. غزوہ احد میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لشکر کا جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے سپرد فرمایا. جب جنگیں شدید ہوئیں تو انہوں نے پوری بہادری سے جھنڈا بلند رکھا. دشمن کا ایک سپاہی ان پر حملہ آور ہوا اور ان کا ایک ہی ہاتھ شہید کر دیا تو انہوں نے دوسرے ہاتھ سے جھنڈا پکڑے رکھا. آپ کا ایک ہاتھ شہید ہو گیا، آپ نے پھر بھی جھنڈے کا ساتھ نہیں چھوڑا. پھر دوسرا ہاتھ بھی زخمی ہوا تو انہوں نے جھنڈے کو اپنے سینے سے لگا لیا تاکہ اسلامی پرچم زمین پر نہ گرے. سبحان اللہ. یہ تھی ان کی قربانیاں، یہ تھی ان کی مہربانیاں. آخر کار وہ جام شہادت نوش کر گئے. ان کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مشابہت تھی تو اس لیے دشمن نے سمجھا کہ شاید رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے اور یہ افواہ پھیل گئی. یہ ہیں جی حجاج کرام، ماشاءاللہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے حج ادا کیا ہے. چیزیں دیکھیں، یہ گروپ جا رہا ہے، یہ ویسے ٹرکی کے لوگ ہیں جی. شہادت کے بعد کا منظر. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے پاس اتنا کپڑا بھی نہیں تھا کہ پورا جسم ڈھانپا جا سکے. اگر سر ڈھانپا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور اگر پاؤں ڈھانپتے
ढांपे जाते तो सर नज़र आता। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनके सर को कपड़े से ढांप दो और पाँव पर असहर घास रख दो। ये वही नौजवान था जो कभी मक्का का सबसे अमीर और नफीस लिबास पहनने वाला शख्स था, मगर अल्लाह की राह में सब कुछ कुर्बान कर गया। हज़रत मुसअब बिन उमैर से हमें ये सबक हासिल हुआ है और ये मिला है, हम ये सीख सकते हैं कि इन्होंने माल दौलत छोड़ दी लेकिन ईमान नहीं छोड़ा। मदीना में इस्लाम फैलाने में इनका किरदार बेमिसाल था। वालदा की मुखालफत, कैद और गुर्बत के बावजूद साबित कदम रहे। इन्होंने अपनी जवानी, आसाइशें और आखिर में अपनी जान भी इस्लाम के लिए कुर्बान कर दी। सुभान अल्लाह। इनका मकसद सिर्फ अल्लाह की रज़ा था, इसलिए आज भी इनका नाम इज़्ज़त से लिया जाता है। और अल्लाह ताला हमें भी दीन इस्लाम पर अपने आप को, अपने अहल खाना को कुर्बान करने की तौफीक अता फरमाए जी। और अल्लाह ताला हमको भी इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ देनी चाहिए। हम तो वैसे नमाज ही नहीं पढ़ते, कुर्बानियाँ तो बहुत दूर की बात है। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त का नमाज़ी। इंशाल्लाह ये था जी आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, नेक्स्ट मालूमात के साथ इंशाल्लाह। तब तक अपना और बच्चों का रखें ख्याल।